झुजतले रे झुजतले झुजतले रे झुजतले झुजतले रे झुजतले न्यू ब्रिज आमका नाका न्यू ब्रिज आमका नाका। लोटले शेतांचेर सरकाराचो दोळो आसा, थंय आतां मोठो पूल येवपाचो आसा। थळाव्यांनी ताका निषेध केला। थळावे शेतां करून पोट भरतात, आमच्या पोटार सरकार येता, आमी उगी रावचे नात। थळाव्यांनी सरकाराक शिटकायला। कितलीशीच वर्सां जाली लोटलेकार शेतां करून आपले पोट भरतात, पूण आतां सरकाराचो दोळो लोटलेच्या शेतांचेर पडलो। सरकार थंय पूल बांदपाक आसा। थळाव्यांनी त्या प्रकल्पाक पुराय तरेन विरोध केला। डिमार्केशन ज्या वेळार करतले आमी लोटलेकार धांवून येतले। तुमकां आमची शेतां इबाड करपाक दिवचे नात। लोटलेकारांनी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। 3 मिटिंगो आल्तीन चीफ इंजिनियर पार्सेकारा बरोबर विथ आवर एनवायरमेंट मिनिस्टर तेणें आमकां होप दिल्लो की ऑल्टरनेट आमी फिजिबल मोर फिजिबल वील बी लुकिंग आउट। आमी बरे होप्सान आसले, पूण तो ती कॅटेगरी थिंगा दोन दे हॅव स्टार्टेड डिमार्केशन प्रोसेस ओवर आवर सेंटिमेंट्स। Now we are very apprehensive whether they are with us, they are with agriculture, they are with what. We are waiting that they will come out with some viable another alternative which will be for the villages. Have you all filed any case against the acquisition? Yes, we have filed with the Special Land Acquisition Officer Kala in Panjim. We have not received a reply. No, it is not. The order is not yet issued. Okay, stay order is not there. No, not stay. They have to first issue order rejecting our rejoinders. Yes. After that, we will file an appeal in High Court, and we will go even further. It is not come for without hearing. it is not in our hands. Without that, we cannot go in file a writ petition. झुजतले रे झुजतले झुजतले रे झुजतले झुजतले रे झुजतले न्यू ब्रिज आमका नाका न्यू ब्रिज आमका नाका। कित्याक गव्हर्मेंट आमगे लोटले लोकां म्हाका दिसता फटोवपाक लागला आतां। 13 तारखेर डिमार्केशन जाता म्हूण सांगलें, 13 तारखेर लोक येयलो, तेजे उपरांत आनी एक पावटी येता म्हूण सांगलें। कालच्या दिसा हिंग कोण सर्वेर कोण येयले म्हणून बोवाड जालो, तरी पूण इमिडिएटली तेवूय धांवन गेले। सरकार आमगे एकू मागणी, आमगे सगळे लोक एकवटान आहा आनी आमगे लोक एकवटान रावतलो। लोटली आख्खी पंचायत लोकां बारबो आहा आनी कोणूय भाशेन आमगे शेतांतल्यान हो ब्रिज करपाक आमगे लोक दिवपाना। कित्याक ही शेतां आमगे लोकां गेलें पोट, ही हाजनां आहाय तेजेर लोक नुस्तें मारून जियेता, बांद आहाय तेजेर लोक व्हेजिटेबल फ्रुट्स रोयता। म्हणटच सरकार आमगेली एक स्ट्रेट सारकी एक आमगेली मेसेज अशी, सरकारान लोकां बोले हिंगा खेळबाज करची न्ही। कित्याक लोक अलर्ट आहा। सरकार जितले पावटी नोटीस काडटलो येत म्हूण मेसेज धाडटलो तितले पावटी लोक शंबरांनी हजारांनी लोक हिंगा येतलोच, ते शुअर। आनी लोक कोण भाशेन हिंगा लोक डिमार्केटूय करून दिवपाना ना म्हणून पुलूय करून दिवपाना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।